بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نبداو الكور ديالنا. غنكملو مع تريتمون د سالير وغندوزو دابا لا بارتي 3 ولا لاكس 3 اللي غادي نشوفو فيه جيستيون د سالير. لوبجيكتيف ديال هاد لاكس هو اننا نحاولو نحسبو نعرفو كيفاش نحسبو لو سالير دو باز، نحسبو لي ماجوراسيون سور سالير، نحسبو لي كوتيزاسيون سوسيال ولا لي كوتيزاسيون فيسكال. دونك سوسيال بحال لا سي ان اس اس، بحال لامو، بحال لا سي ام ار اكسيتيرا. وفيسكال نعرفو نحسبو ليير، ومن بعد خصنا نحسبو لو سالير نيت ابيي، نحاولو نشوفو كيفاش كومون établir ان بولتان دو بي، ومن بعد غادي نحسبو لي شارج باترونال ونديرو لا كونطابيليزاسيون ديال لي شارج دو بيرسونيل. اول حاجه غنبداو بها هو لا نوسيون د سالير، وهذاك لو سالير دو باز. il faut le comparer par rapport ce qui est régi par la loi اللي هو le SMIC، باسكو كما كتعرفوا بان لا رومونيراسيون اللي يقدر ياخذ ان سالاريي راه كيكون فيها لو سالير ديالو، ويقدر يكون فيها دي زاكسيسوار. هاد لي زاكسيسوار بحال 13 موا، بحال لي بريم، بحال لي غراتيفيكاسيون اكسيتيرا اكسيتيرا، بحال لي ماجوراسيون سور سالير، لي زور سوبليمونتير اكسيتيرا. ولكن حنايا باش كنعرفوا بان هاد لو باترون ولا هاد لو شيف دونتربريز واش ريسبكت لا ليجيسلاسيون دو ترافاي اللي هو لو كود دو ترافاي ماروكان ولا لا، كناخذوا هذاك لو سالير دو باز اون لو كومبار بارابور للسميك، ولا في لو كا ايشيون بارابور او مينيما بريفي بار لا كونفونسيون كوليكتيف. بالنسبه للسميك سي لو سوي مينيمال انتربروفيسيونيل غارونتي اللي هو الحد الادنى للاجور. وبالنسبه في هذا سي في لاندستري وفي لي سيرفيس، قطاع الصناعه والخدمات. وعندنا في قطاع الفلاحه هو لو سماك سي لو سوي مينيمال اغريكول غارونتي. ندوزو دابا نشوفو لو salaire de base. شنو هو لو salaire de base؟ le salaire de base constitue la rémunération perçue par le salarié en contrepartie de sa prestation de travail. Elle correspond généralement à un montant mensuel. Elle est donc calculée en fonction du temps effectif travaillé. Le salaire de base هو داك le salaire اللي كيتفق عليه le salarié مع l'employeur en contrepartie ديال داك الخدمه اللي كيدير le salarié. Le salarié كيدير واحد الخدمه و l'employeur كيعطيه en contrepartie un salaire اللي كنسميوه le salaire de base. Le salaire de base, la formule ديالو هي انه كيساوي le nombre d'heures normales travaillées fois le temps horaire normal. غناخدو un exemple pour mieux comprendre هاد la formule. عندنا monsieur الحاتمي travaille dans une entreprise où les salaires sont payés quotidiennement. كيخدم 8 سوايع في النهار. le temps horaire normal هو 17,50 dirhams. Calculer le salaire de base quotidien. On a la formule on va l'appliquer facilement. فاش غنابليكيوها le salaire de base quotidien est égal le nombre d'heures travaillées اللي هما 8 سوايع fois le temps horaire normal اللي كيعطينا 140 dirhams par jour. غناخدو d'autres exemples pour mieux comprendre la notion de le salaire de base. L'exemple ou l'exercice Madame Sana travaille pour une entreprise où les salaires sont payés hebdomadaires avec un taux horaire de 19 dirhams. Le nombre d'heures légales travaillées par semaine est 44 heures par semaine. Calculer le salaire de base hebdomadaire de Madame Sana. L'exercice tani ou monsieur Alaoui travaille pour une société d'automobile où les salaires sont payés mensuellement avec un taux horaire de 21,50. Il travaille شهريا avec un taux horaire de 21 dirhams facile à 50. Le nombre d'heures légales travaillées par mois est de 191 heures par mois. Calculer le salaire de base de monsieur Alaoui. La même chose pour monsieur Slam. Il travaille pour une société de pièces électroniques où les salaires sont payés mensuellement avec un taux horaire de 17,50 dirhams l'heure. Le nombre d'heures légales à travailler par mois est 191. Monsieur Slam, c'est juste une erreur, était absent pendant 2 jours. 2 jours, il y a 16 heures. Pendant le mois d'avril 2017, calculer le salaire de base mensuel de monsieur Slam pour le mois d'avril 2017. هنايا غادي نحسبوا le salaire de base ديال Madame Sana qui travaille, qui sont payés hebdomadairement. Le salaire de base de la semaine est égal 44 heures, le nombre d'heures légales à travailler par semaine, fois le taux horaire, les 19, 836 dirhams par semaine.
Pour M. Al-Alaoui, qui travaille dans l'entreprise où il mensuellement avec un taux horaire de 21 dirhams,50. Donc, le nombre d'heures travaillées, légal à travailler par mois, 191. Donc, le salaire de base mensuel qui est 191, le nombre d'heures à travailler, fois 21,50, le taux horaire qui est 4000 dirhams, 106,50. دونك بالنسبه لمسيو سلام دونك مسيو سلام اللي كيخدم في هذه الشركه ولي سالير سون بيي مونسيولمون افيك هو كيخدم افيك ان طون هورير دو 17,50 ولكن ما نساوش بانه il était absent pendant 2 jours. دونك فاش كان absent pendant 2 jours دونك خصنا نحيدوهم لو نومبر دور توتال ليغال ا ترافايي. دونك غيعطينا لو سالير دو باز مونسيول ديال لو موا افريل ديال مسيو سلام هو 191 ناقص 16 ساعه اللي كان absent فيها fois le taux horaire اللي هو 17,50 كيعطينا 3062,50 dirhams. C'est le salaire de base ديال le mois d'avril. ندوزو l'axe الثاني ولا البوان الثاني اللي هو la majoration sur salaire وغادي نشوفو les heures supplémentaires. Donc l'heure supplémentaire est celle effectuée au-delà de la durée légale de travail à l'occasion de l'accomplissement d'heures supplémentaires ou de périodes de travail la nuit, les dimanches et les jours fériés, donc les salariés peuvent percevoir une majoration de salaire. Certaines de ces majorations sont prévues par la loi et peuvent aussi résulter des accords collectifs ou le cas échéant de contrat de travail. Donc les heures supplémentaires sont payées avec majoration. نشوفوا شنو هي هذه الماجوراسيون. دونك هنا كيقول لنا بان لي سالاريي فاش كيديروا دي زور اكثر من داك الشيء من لا دوري ليغال دو ترافاي هادوك كيتسموا دي زور سوبليمونتير وهادوك لي زور سوبليمونتير اي سون بيي افيك دي ماجوراسيون. هاد لي ماجوراسيون كاينين كيتحسبوا سولون لو طابلو سويفون. دونك هادوك لي زور الا كان دارهم هذاك لو سالاريي بوندون لي جور اوفرابل اللي هي لو لاندي حتى لو سامدي من 6 الصباح ل 9 العشيه كتكون لا ماجوراسيون ديال 25%. وإلا كان دارهم بالليل يعني من 9 الليل ل 6 الصباح كتكون لا ماجوراسيون 50%. وإلا كان دارهم بوندون لو جور دو روبو اللي هو روبو هيبدومادير اللي معروف هو لو ديمونش ولا بوندون لي جور فيريي إلا كان دارهم بالليل باردون إلا كان دارهم بالنهار يعني من 6 الصباح حتى ل 9 العشيه دونك لا ماجوراسيون كتكون 50%. وإلا كان دارهم بالليل لا ماجوراسيون كتكون ديال 100%. دونك le taux horaire supplémentaire, c'est la formule باش كنحسبوه, le taux horaire supplémentaire est égal à le taux horaire normal fois 1 plus le taux de majoration. L'exemple, par exemple, quand on a une majoration de 25%, donc le taux horaire supplémentaire est égal le taux horaire normal fois 1,25. Pour mieux comprendre le calcul des salaires relatifs aux heures supplémentaires, غادي نحاولوا نخرجوا deux exemples. L'exemple الاول كيقول لنا monsieur Filali travaille dans une entreprise où les salaires sont payés à la fin de chaque semaine. Le taux horaire normal اللي هو de 19 dirhams. Donc le nombre d'heures légales à travailler par semaine هو 44 heures. Donc monsieur Filali في هذه la semaine خدم 52 heures avec 8 heures supplémentaires. Donc 44 plus 8, il y a 52. Donc, les heures supplémentaires, 5. Elle les a travaillées le jour de repos du 23h à 4h du matin. Donc, ou 3 heures, un jour de la semaine. من 6 العشية ل 9 الليل donc محسوبين بالنهار. Donc, مطلوب منا اننا نكالكوليو لو سالير دو باز ديال مسيو الفيلالي نكالكوليو لو مونطون ريلاتيف aux heures supplémentaires ومن بعد نكالكوليو لو سالير توتال اللي هو لو سالير دو باز بلس لي heures supplémentaires. لا ميم شوز اللي مطلوب منا بالنسبه لمدام سميه qui travaille pour une entreprise où les salaires sont payés mensuellement. Le taux horaire normal باش كتخدم هو 17,50 dirhams. Madame Soumia a travaillé pendant le mois d'avril 202 heures. خدمت 212 ساعة وحنا عندنا قلنا لو نومبر دور ليغال ا ترافايي اللي هو فقط 191 ساعة. دونك 212 ناقص 191 غتعطينا 21 heures supplémentaires. هاد 21 لا ريبارتيسيون ديالها هي هادي. دونك il a travaillé 5 heures pendant les jours ouvrables le jour, النهار, ou 7 la nuit. 6 heures pendant les week-ends la nuit et 3 heures le jour. Donc, la même chose, calculer le salaire de base de Madame Semia, calculer le montant relatif aux heures supplémentaires, on va le salaire brut
total اللي هو le salaire de base plus les heures supplémentaires. Donc pour l'exemple الاول donc عندنا le salaire de base ديال monsieur الفيلالي اللي هو le nombre d'heures normal fois le temps horaire normal ديال la semaine اللي هو 44 fois 19 est égal à 836 dirhams في هذه السيمانه. من بعد les heures supplémentaires donc قلنا خدم 5 heures et les a travaillé le jour de repos de 23 heures à 4 heures du matin. Donc c'est un jour de repos ou la nuit, donc la majoration غتكون 100%. Donc c'est 5 fois la formule il y a 5 fois le temps horaire اللي هو 19 fois 1 plus 1 ديال le temps horaire normal plus 1 ديال la majoration اللي هي 2 غيعطينا 190 dirhams. بالنسبة les 3 heures الاخرين خدمهم un jour ouvrable de la semaine de 18h à 21h donc خدمهم بالنهار puisque un jour de la semaine donc la majoration غتكون seulement 25%. donc la formule هي 3 fois 19 fois 1,25 اللي كتعطينا 71,25 dirhams. donc total اللي هو 261,25 c'est 190 plus 71,25. Donc, le salaire total, le salaire de base plus les heures supplémentaires. Donc, le salaire total est 836 plus 261,25 est 1097,25 pour la semaine اللي خدمها سي الفيلالي. Donc, ندوزو l'exemple الثاني ديال مدام سمية. أول حاجة غادي نحسبو هو le salaire de base ديال مدام سمية. Donc, عندنا le nombre d'heures légales à travailler par mois قلنا هو 191 ساعة. دونك 191 ساعة غادي نضربوها في لوطو اوغير نورمال اللي هو 17,50 غادي تعطينا 3342,50 dirhams par mois. من بعد لي زور سوبليمونتير دونك قلنا il a travaillé 5 heures un jour ouvrable le jour. Donc la majoration غتكون هي 25%. Donc la formule هي 5 fois 17,5 fois 1,25 est égal 109,38. من بعد 7 سوايع الاخرين donc il les a travaillé un jour ouvrable la nuit. donc jour ouvrable la nuit donc la majoration غتكون ديال 50%. donc la formule هي 7 fois le temps horaire normal اللي هو 17,50 fois la majoration اللي هي 1,50 غيعطينا 183,75. من بعد 6 سوايع il les a travaillé un week-end la nuit donc un jour de repos la nuit donc la majoration غتكون 100%. donc la formule غتعطينا 6 fois 17,5 fois 1 plus 1 اللي هي 2 غتعطينا 210 dirhams. من بعد 3 سوايع الاخرين خدمتهم ان ويكاند ولكن خدمتهم بالنهار donc la majoration غتكون ديال 50%. donc la formule هي 3 fois 17,50 اللي هو le temps horaire fois 1,50 donc ديال الماجوراسيون كيعطينا 78,75 dirhams. Donc le total ديال le salaire relatif aux heures supplémentaires هو 581,88. من بعد le salaire total اللي هو le salaire de base plus les heures supplémentaires ديال مدام سمية غيعطينا هو 3342,50 ديال le salaire de base plus le salaire ديال les heures supplémentaires اللي هو 581,88 غيعطينا 3924,38 dirhams. donc هنا غنكونوا سالينا هاد الفيديو اللي هضرنا فيه على لو سالير دو باز وعلى لي ماجوراسيون دو سالير اللي هما لي زور سوبليمونتير. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو في حصه مقبله ان شاء الله وفي فيديو اخر. شكرا لكم.